मनरेगा खलायफिनानि सानमुंथि खलावा अंखरि खादमा फुरुंनानि थांगै दंगो प्रदेश कांग्रेस मनरेगा केरंनो ताइसा खलायफिनानि सानमुंथि कक्ति साननिसिमि हास्ते गनांगै खादमा फुरुंनाय प्रदेश कांग्रेस चासल कक्तमा थुमनानि बसगाव साख्लै रेखा प्रदेश कांग्रेसनि खुकफां प्रबीर चक्रवर्ती मनरेगा केरं कमारिबुइ जी रामजी केरं कताल तुबुजाकमनि यागुल हाकोतर गनांगै हापांग तंगनाय बदल ते केबेंनाय बदलनि बिसिंग कक बांलायमुं नुकजागै तंगमानि आबुकारिब केबेंनाय बदल खरांति सामानि सिकांनि सालरगब नुकजाखा अबाहायकेनो प्रदेश कांग्रेसनि लुवाजिमुंबाय त्रिपुरा हास्ते कितेंगै मनरेगा बाचो संग्राम खलायनानि बागै थांगै तंगो खादमा फुनुकलायमुंनि बिसिंति चारसल कांग्रेस भवन ककचापमुं चापजाखा ककचापमुंनि पाइथगो कक्तमा थुमनानि बसकांग मनरेगा बाचो संग्राम खादमा फुनुक मुंग हास्तिनि जत लुकुरग्न फाइ मानजागै लगेरिना बागै कक कचार मुं कचारखा प्रदेश कांग्रेसनि खुकफां प्रबीर चक्रवर्ती असाल बिनि लगियो तंग जुदा जुदा प्रदेश कांग्रेसनि आदंग्र टंकसं लुकुरग्न सेजावै हाकतनि मन्त्री बख्र अबहाय खलायका हनै कक सिलचामुं सिलचाखा प्रदेश कांग्रेसनि खुकफां प्रबीर चक्रवर्ती हाइनि बागै फाइनै कक्ति छल जुदा जुदा सानमुं सानै खलावा अंखरै खादमा फुनुंनाय प्रदेश कांग्रेसनि साख्लै रेखा মজুরি নির্ধারণ না করে যে মানুষকে শোষণ করার যে আইন সেই আইন প্রত্যাহার করতে হবে অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে আইন বলা হচ্ছে এটা প্রত্যাহার করে আমাদের রেগা ফিরিয়ে এটা সম্পূর্ণরূপে এটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এটাকে শক্তিশালী করতে হবে ন্যূনতম মজুরি 400 টাকা নির্ধারণ করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের মূল দাবি এবং জবাবদিহিতার যে অধিকার সেই অধিকারটা নিশ্চিত করতে হবে এই দাবিগুলি নিয়ে আমরা কালকে থেকে যে প্রকাশ্য আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এর মধ্য দিয়ে আমরা আশা করছি এটা আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এর বাইরে আমাদের যে তথ্যগুলি যদি মনে করেন যে আপনাদের প্রয়োজনে লাগবে এবং এটা রাজ্যবাসীকে অবগত আপনাদের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে তাইলে আমরা সেই তথ্যগুলি নিয়ে बाबासा फाइसिंथै जुदा जुदा केबेंनाय थोंग्रोंनि बदलक एनजीएन रेगा किफलै तुबनानि बागै सानमुं तिसावै तंगो आजराब जी रामजी न लगे रिबुइ सामुं खलाय तंगो हास्तिनि हापा नायकलनानि बागै त्रिपुरा हास्तेब खरकबा आदंग्रनो लगियोतै कमिटिब खाजाखा ते आ कमिटि खामुंनि बिसिंग हास्तिनि मन्त्री किशोर बर्मन बहायनो तंग Regani naithok Regani hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham Regani tabuk hatiwo bele rang klaibaino manthugi tongo manthogo yak bai takja Regani chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini Regani tiprasha hukumu mari rangtang surang চন্দ্রহার ওয়াখুম তয়া খারু যত মানথগো হাইকে লিরিতা তংসিদি তাবুং নকরংদি কান রুবাই তে কান বড় ফাল নকবাই অর হোলসেল তে খুচরা রিগনাই রিসাবো ফালজাগো মানথগো জেরক রিগনাই বানিয়া খ্লাইনাই বড় ও ফাল নকরিনো রিগনাই রিসা হোলসেল তলাঙ্গै বানিয়াবো খ্লাই মানাই হাইকে লিরিতা তংসিদি করংদি নিকুমা আগরতলা নর্থ বানমালিপুর নিয়ার ইয়ংস কর্নার ক্লাব ওয়েস্ট ত্রিপুরা मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोक दूर नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548